Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Ayu Pratiwi. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang listening for TOEFL Part C, di mana nantinya kita saat tes TOEFL akan didengarkan listening ataupun audio dari tes tersebut. Nah, pada bagian C ini nantinya kita akan diperdengarkan audio berupa monolog, di mana ada percakapan yang dilakukan oleh satu orang atau satu tokoh dengan dirinya sendiri. Namun secara etimologis istilah monolog ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata mono yang artinya satu dan kata legion yang artinya berbicara. Nah, jadi monolog ini adalah percakapan antara satu orang yang diperdengarkan oleh orang lain. Kemudian selanjutnya, adapun tips dalam menjawab soal TOEFL listening part C. Yang pertama, jika memiliki banyak waktu, temukan kata kunci pada pilihan-pilihan jawaban yang tertera di lembar soal. Nah, jadi dalam kita tes TOEFL, kita lihat dulu soalnya sambil kita mendengarkan audionya. Nah, kita lihat option pilihan jawabannya itu kata kuncinya apa yang kita dengarkan, terus kita simpulkan, oh kata kuncinya ini. Kemudian selanjutnya fokus pada pembicaraan kalimat pertama karena biasanya akan menjadi topik bagi kalimat selanjutnya. Nah, kita fokuskan kalimat pertama itu bercerita tentang apa sih? Nah, sehingga nantinya kita bakalan tahu apa sih yang dibicarakannya untuk kalimat selanjutnya. Nah, selanjutnya waspada terhadap hal-hal yang berkaitan dengan 5W 1H. Fokuskan pendengaranmu. Mengapa kita harus waspada? Karena pada part C ini soalnya itu berkaitan dengan 5W tambah 1H, di mana ada what, where, when, who, dan how. Kemudian selanjutnya, buat kesimpulan atas situasi yang terjadi saat pembicaraan dilakukan. Nah, kita mendengarkan listening audio tersebut, kita simpulkan sebenarnya apa sih percakapan yang kita dengar, sehingga kita bisa menjawab soal dari tes TOEFL Part C. Nah, selanjutnya pada saat kita tes TOEFL nantinya kita akan diberikan direction ataupun petunjuk dari audio tersebut, di mana di situ ada directionnya, kemudian ada soalnya dan kemudian kita nanti menjawabnya. Tetapi soalnya tidak dituliskan pada lembar soal TOEFL. Hanya kita perlu mendengarnya saja dan diberikan option jawabannya. Nah, oke, kita dengarkan. Now read along with me as I read the directions for Part C. Remember, you should not read ahead or turn the pages while the directions for this part are being read. Part C. Directions. In this part of the test, you will hear several talks. After each talk, you will hear some questions. The talks and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Here is an example. On the recording you hear, listen to an instructor talk to his class about painting. Artist Grant Wood was a guiding force in the school of painting known as American Regionalist, a style reflecting the distinctive characteristics of art from rural areas of the United States. Wood began drawing animals on the family farm at the age of 3, and when he was 38, one of his paintings received a remarkable amount of public notice and acclaim. This painting, called American Gothic, is a starkly simple depiction of a serious couple staring directly out at the viewer. Now listen to a sample question. What style of painting is known as American Regionalist? In your test book, you read A.
Art from America's inner cities. B. Art from the central region of the U.S. C. Art from various urban areas in the U.S. D. Art from rural sections of America. The best answer to the question, what style of painting is known as American Regionalist, is D. Art from rural sections of America. Therefore, the correct choice is D. Now listen to another sample question. What is the name of Wood's most successful painting? In your test book, you read A. American Regionalist. B. The Family Farm in Iowa. C. American Gothic. D. A Serious Couple. The best answer to the question, what is the name of Wood's most successful painting, is C. American Gothic. Therefore, Nah, jadi tadi kita telah mendengar percakapan tentang listen to an instructor to talk to his class about painting. Nah, sebelum kita diberikan contohnya, kita diberikan direction dulu ataupun petunjuk. Nah, jadi pada directionnya ini, pada part C ini, nantinya kita akan didengarkan percakapan, kemudian kita nantinya akan didengarkan juga beberapa pertanyaan, di mana pertanyaan tersebut tidak bisa diulang kembali, artinya hanya satu kali. Kemudian selanjutnya ada contohnya tadi, yaitu tentang listen to an instructor to his class about painting. Nah, ini dia tadi pembicara menceritakan tentang ini. Kemudian selanjutnya ada contoh soalnya, di mana soalnya tadi ada what style of painting is known as American Regionalist. Dan jawabannya apa? Jawabannya yaitu adalah, yang benar adalah D. Mengapa D? Karena the best answer to the question what style of painting is known as American Regionalist is D. Art from rural section of America. Therefore, the correct choice is D. Selanjutnya yaitu contoh soal yang kedua. Soalnya ada what is the name of Wood's most successful painting. Nah, jawabannya yang benar yaitu the best answer to the question what is the name of Wood's most successful painting is C. American Gothic. Nah, selanjutnya yaitu kita akan diperdengarkan soalnya. Mari kita dengar contoh soal dari tes TOEFL dan percakapannya. choice is C. Remember, you are not allowed to take notes or write in your test book. Go on to the next page. Now we will begin part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a welcome address by a member of a club. Welcome to this introductory meeting for new members of the Sierra Club. The Sierra Club is an organization whose goals are centered on the protection of the environment. Founded in 1892 in San Francisco by naturalist John Muir, who is intent on preserving the natural beauty and harmony of the Sierra Nevadas in eastern California. Today, the Sierra Club boasts almost 200,000 members in all 50 states of the United States. Through activities such as conferences, lectures, exhibits, and films, the organization works to continue the effort begun by John Muir. The Sierra Club also publishes a weekly newsletter, a bi-monthly magazine, and various books. Number 39. What is the main objective of the Sierra Club? Number 40. Approximately how long has the Sierra Club been in existence?
Jadi tadi kita sudah mendengar percakapan dan soal dari part C, di mana ada percakapan tentang welcome address by a member of a club. Nah, jadi di sini tadi ada percakapan seorang wanita yang membicarakan tentang welcome address by a member of a club. Nah, ini dia tadi teksnya dari percakapan yang telah kita dengarkan. Kemudian, selanjutnya tadi kita ada diberi arahan bahwasannya percakapan tersebut itu untuk menjawab soal 39 sampai 42, di mana soalnya nomor 39 ada what is the main objective of the Cyril Club? Jawaban yang benar adalah to save the natural environment. Dari mana kita bisa menjawabnya? Tadi kita ada mendengar kalimat the Cyril Club is an organization whose goals are centered on the protection of the environment. Sehingga kita mendapatkan jawaban yang B. Selanjutnya yang nomor 40 ada approximately how long has the Cyril Club been in existence? Jawabannya benar adalah for more than a century. Nah, mengapa itu jawabannya? Karena ada tadi kita dengar 1892. Sehingga mendapatkan jawaban yang C. Selanjutnya untuk nomor 41, soalnya tadi ada what area was John Muir especially interested in saving? Jawabannya benar adalah the Sierra Nevadas. Di mana kita bisa menjawab pertanyaan itu tadi kita ada mendengar kalimat who was intent on preserving the natural beauty and harmony of the Sierra Nevadas in Eastern California. Sehingga kita bisa menjawab pertanyaan tersebut dan jawabannya adalah Sierra Nevadas. Selanjutnya yang nomor 42 ada where does the Sierra Club have members? Jawabannya benar adalah B, in the entire United States. Mengapa jawabannya seperti itu? Karena tadi kita ada mendengar kalimat today the Sierra Club boasts almost 200.000 members in all 50 states of the United States. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang listening for TOEFL Part C. Thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.